ଭଲ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଦିଦି ଖାଇକି ଆଇଛ ପେଟେ ଖାଇଛ କିଏ ଖାଇନି କିଏ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ନା ଖେଳିବା ମୁଁ ବି ଖେଳିବି ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖେଳିନି ମୁଁ ଖେଳିବି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସବୁ କଣ ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଲୁଡୁ ଗୋଟିକି ଆଜି ଖେଳିବା ନା ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ଆମେ ସେଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ଦେଖୁଛ ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ତମେ ଏଇଠୁ ଠିଆ ଏ ଯୋଉ ଗାର ପଡନି ଏଇଠୁ ଠିଆ ସେ 9ଟା ଗୋଟି ଦେବି ତମକୁ ଲୁଡୁ ଗୋଟି କେଡା ଦେବି 9ଟା ଦେବି ତମେ ଏଇଠୁ ଠିଆ କେମିତି ପକେଇବ ହେଲା ଦେଖିବା କାହାର ଭିତରେ କେତେଟା ପଡୁଛି ଆଉ ବାହାରେ କେତେଟା ପଡୁଛି ଯିଏ ଭିତରେ ଅଧିକ ପକେଇବ ସିଏ ହବ ଆଜିର ଖେଳର ତା ଜିତିବ କିଏ ମୁଁ ତମେ ଜିତିବ ମୁଁ ଜିତିବି ନାଇଁ ମୁଁ ଜିତିବି ନାଇଁ ତମେ ଜିତିବ ହେଲା ଦିଦି ଜିତିବ ଆଜି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କରିବି ତମେ ଫାଷ୍ଟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହବ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବି ଏଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକି ପକେଇବ ହେଲା ଏଇ ଗାର ଭିତରେ ଏଇଠି ଠିଆ ହବ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟି କେମିତି ପକେଇବ ଦେଖିବା କାହାର ଭିତରେ କେତେଟା ରହୁଛି ବାହାରେ କେତେଟା ରହୁଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଆସିବ ଆମର ଗୋଲେ ପଡଛି କେତେଟା 3ଟା ବାହାରେ ପଡଛି କେଟା 6ଟା ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ଥିଲା କେଟା ଆମର 9ଟା 3ଟା ରହିଛି ଆଉ ବାହାରେ ଯାଇଛି କେଟା ତାହେଲେ 9 ରୁ 3 ଆମ 9ଟା ଥିଲା 9 ରୁ 3 ପଡିଲା ଆଉ ବାହାରେ ପଡିଲା କେଟା ଆମର 6ଟା ନାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ ସଲୁନଟା ପଡିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଡିଥିଲା ଭିତରେ ଆଉ ଏ 8ଟା ପଡିଛି କେତେଟା ବାହାରେ ପଡିଛି କୋଉଠି ପଡିଛି ବାହାରେ ପଡିଛି 9ଟା ଥିଲା 9 ରୁ ଗୋଟିଏ ପଡିଲା କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଡବାରେ ଆଉ 8ଟା ପଡିଲା କୋଉଠି ବାହାରେ ନା ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ କେତେ ପଡିଲା ମାମିଲେ ଦେଖୁ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ କଣ ପିଲେ କଣ ବାଟେ କଣ ସାବରେ କିଏ ପକେଇବ ଧନ ପକେଇବୁ ମନ ଦୁଃଖ ମଣ୍ଡରେ ଦିନ ପକେଇନି ବୋଲିକି ଆରେ କିଛି ନାହିଁ ପୁଣି ଖେଳିବା ମା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛ ଏଥର ପକା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି ତମେ ପକାଅ ଗଲା আস্তে 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 ধীরে ধীরে পকা এটা পাখু নলে তোমাকে অসুবিধা হচ্ছে অক্সিজেন কোন করে সিরিয়াস হয়ে যান্তি লোক কোনটি তাকে মেডি গোটে ফসে কি তোর বাড়ি আসছে জানো আমি জানি যে আমার বিশ্বাস আর আমি আমার গোটে পড়ি যাইছি আর যে লোক তার শ্বাসক্রিয়া ঠিক এদিকে তার ধনার পড়ছি গোটে আর বাহারে পড়ছি কেতে 1 2 3 4 5 6 7 8 ধনারা পড় 9টা ଥିଲା গাতরে পড়লা কেতে গোটে বাহারে পড়লা কেতে 8টা না নাই আচ্ছা তারপরে নেক্সট কি আসবে এবে টিকে নুয়া প্রকার করিবা হেলা নুয়া প্রকার কোন করিবা জানিছ না কোন করিয়া কোনি তুমি সেইটি বসিব হাতকু উপরকু টেকিকি আরি উপরে পকেইব হেলা পকেইলু ए डबार ये रहा है धन तुम पछुआ मुह कर बस पूरा पछुआ आगु घास आहरी आगु आहरी पछकू वेरी गुड तुम पछे डबा थुआई है नि तुम 9टा धर अरे रह रह आगु आगु गना आगु गना आगु गना हाँ
आगु को अनेकी पछुआ तुम कौन कर पकेब देखिए तुम केतेटा पशुची बॉक्स भितर पका एकाथरे पके दियो सेमती नुह एकाथरे हाँ अच्छा 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 हाँ रुह 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 आमर धनर कईटा पड़ी देख कईटा पड़ी दीटा ना नहीं बाक्स पड़ला दीटा बाहर पड़ा केतेटा गणिबा बाहर बाहर आमर कईटा पड़ी 2 7टा 9टा थिला बाक्स रे पड़ी मात्र 2टा 9 रु 2 गले बाहर पड़ला केटा रहला 7टा ना नहीं नेक्स्ट के बसिबा नेक्स्ट हम साइड मिर्चा करबा रेडी अछ हां धर पछुक मो कर एका थरे पके भला आस्ते केन धरिबा आगे देखि दियो पोजीशन कोठी अछि हां बर्तन पकाओ बाहर जेटा रख आगे एलो भीतर भीतर केइटा अछि बॉक्स भीतर केइटा अछि आलू अछि हैं बाहर सब जाय पके देलु सेटा किछि नाही हो पुणी गेली आउ ताले ता माने बॉक्स भीतर तार पइला केते अंडा ना 9टा थिला 9टा का बाहर पळेला आ रहला सुन तापरे के करबा सल्लनी क्योर पोजीशन नियो पछुको ना आगे देखो बॉक्स टा कोठी अछि आगे देखि दियो थरे हां से अनुसार पकाओ अच्छा आमे देखिबा वर्तमान बॉक्स रे तारे केइटा पड़ची 4टा केइटा पड़ची 4टा बाहर पड़ची 1 2 3 4 5 9टा थला डब्बा रे पइला केइटा 4टा आतला 9 रु 4 पड़ेले बाहर आ केइटा पइला 5टा बाहर पड़ची ना नहीं तापरे की आसीबा रुद्र रुद्र रेडी अछ लियो बच्चो बुली जा हाँ देखी दे से अनुसार पके पका बाक्स रे पड़ी केइटा जमा नहीं तामने सबु जो 9 रु 9टा केइटा पड़ी बाहर पड़ी तमर ना नहीं 9 रु गोटे भी पड़िले नहीं एतरे बॉक्स भी तो पइला तमे भी पाइला हैं अंडा अंडा सुन नेक्स्ट हमर आसीबो कंडे कंडे रेडी अछ आगे तो सब सुन हेतला ना नहीं एतरा सब पड़ियो दे बॉक्स भीतर ना पड़िबनी हैं अच्छा पछु बस तुम आगे देखि दे पछु मो करो देख तमर कोठी अछि पूरा पछु बोल आरु बोल देखि दे वर्तमान कोठी बॉक्सटा रहला देखि देला से अनुसार पका केइटा पड़ची गोटे पड़ची बाहर केइटा पड़ची कोना 3 2 3 4 5 6 नहीं भले से कोना 1 2 आ कोड बाहर पड़ची एठी पड़ची गोटा पड़ची आउर अछि 7 रुआ जाने जान केइटा हमरे पहले थुआ एका थरे एठी थुआ केइटा बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा पड़ला बाहर भीतर पड़ची केइटा हमरो गोटे भीतर पड़ी ना नहीं अच्छा रेडी हाँ तुम पोजीशन दियो एते दूर रे पड़िबो तो देखनी तुम कोठी बस बॉक्स कोठी तुम कोठी बसछ एते दूर रे पड़िबो और पछुकास बस कर पका इरे वाह हमरा आसुर पड़ी केतेटा 1 2 3 4 5 5टा पड़ी भीतर बाहर केटा पड़ी 1 2 3 4 9टा थिला 9 रु भीतर पइला केतरा 5टा तले बाहर गला केटा 4टा केटा 4टा तबरे सुमी खेलिबो पके दो वो सब जा 9 रु 9टा पके दो बॉक्स भीतर हां अब नियो हाथ देखा वर्तमान तमे पछुको बुला पछुको भले से बुली जा वर्तमान देख तुम बॉक्स कोठी अछि बॉक्सटा कोठी अछि देखि दे आगे कोठी अछि देखि पाइलो से अनुसार आस्ते किन पका सब जंदी पड़ीबा पका 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 अच्छा
बाक्स भितर पड़ी हमर केटा 1 2 3 आउ बाहर पड़ला हमर केटा 1 2 3 4 5 6 एटा केंदी 1 2 3 4 5 6 केटा हला धन आ 5टा कहतला 5टा नो 6टा रहला बाहर पड़ची भीतर पड़ची हमर केटा 3टा नरु हमर बाक्स रे पड़ला केटा 3टा आउ बाहर गला केटा 6टा। वीडियो टे भल लागले लाइक शेयर सब्सक्राइब करन जमे भूलिबेनी। एटा होची जय जगन्नाथ।